ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ. тантанаи наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Хоруғ бо мусобиқаҳои бошукӯҳ бо доир гардидани чорабиниҳои бонуфуз доир шуд. дар маросими ифтитоҳи ин чорабинии бошукӯҳ масъулин ҳам қайд карданд ки имрӯз ба хотири рушду эҳёи дигарбораи варзиши суннатии гӯштингирӣ тамоми корҳои саривақтӣ амалӣ карда мешавам. ва дӯстони азиз, ҳоло мо ба нерӯсанҷиҳои ниманиҳоии паҳлавонон таваҷҷӯҳ мекунем. дар вазни то 60 кило чеҳраҳое ки хеле номвар буданд тавонистанд аз худ як маҳорат ва ҳунари воло нишон диҳанд ва ба даврҳои ҳассос роҳ ёбанд. сабқатҳои ниманиҳоии вазни то 60 килоро ҳоло мо манзури шумо мекунем. Мирзошоев Арару, Бояпакистан, намояндаи ноҳияи Рӯшон, Фармонбеков Магомед. Фаррорум Мирзошоев ва Магомед Фармонбеков ҳар ду аз ноҳияи Рӯшонанд. ва алон мебинем дар идомаи сабқат ки имрӯз бовар хуҷандиҷов ба инҳо чӣ гуна тавсия медиҳад ва маълум шуд ки бародарон имрӯз намехоҳанд ки сабқатҳои худро пуршидатар созанд. яъне Магомед дар ин дидор шикаст хӯрд, яъне таслим гардид ва паҳлавони сафедпӯш Фаррорум Мирзошоев аз ин сабқат натиҷаи беҳтарро ба даст овард ва ба марҳилаи финалӣ рафт. рақобати паҳлавонон алон мебинем ки дар вазни то 60 кило боз ҳам суръати дигар мегирад. боз ҳам ду паҳлавони ноҳияи Рӯшон барои нерӯсанҷии ин давр ба майдон мебароянд. Рамазон Лифаев ва ҳамчунин Худойназар Боев, ин ду чеҳра алон ба майдон мебароям. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба паҳлавононе ки ҳоло дар марҳилаи ниманиҳоии ин мусобиқот қарор доранд. Рамазон Лифаев, сафедпӯше ки ҳоло довар муаррифиашон кард. Худойназар Боев аз ноҳияи Рӯшон, ҳар ду ҳам тартиби майдондориашонро дар ҷараёни рақобатҳо хуб нишон доданд ва ба ин давр омаданд. Рамазон дар се марҳила натиҷаи дилхоҳ ба даст овард. Худойназар ҳам дар як давр озод буд ва акнун ҳаракат дар дақиқаи аввал хеле беҳтар буд. инҷо Худойназар Боев муваффақияти ин даврро ҳам ба даст овард. ман фикр мекунам аз он тавсияи мураббӣ инҳо ҳам мехоҳанд ки пурра баҳравар гарданд. майдондории ҳамаи паҳлавонони Рӯшон инҷо дар марҳилаи ниманиҳоӣ албатта чандон таваҷҷӯҳи назар набуд, ба хотири оне ки танҳо марҳилаи ниҳоӣ ҳам шиддати дигар гирад. ва Рамазон Лифаев бо ҳамроҳии Магомед Фармонбеков дар рақобатҳои инфиродии вазни то 60 кило ба гирифтани ҷои сеюм шарафёб шуданд. баъди хотимаи марҳилаҳои ниманиҳоӣ боз рақобатҳои даври финалии 5 вазнро мо якҷоя тамошо мекунем. паҳлавонони ванҷ ҳоло дар марҳилаи ниманиҳоии вазни то 71 кило қарор доранд. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Ёқубҷон Боқиев бо хилъати сафед мебарояд ва Қурбоналӣ Шарипов, дастпарвари мактаби варзишии ноҳияи Ванҷ, бо либосҳои сабз. аз марҳилаҳои аввал, аз даврҳои ибтидо ки чун мушоҳида кардем, ҳар ду ҳам ҳунари беҳтар нишон доданд. ва имрӯз дар доираи ин чорабиниҳои бонуфузи наврӯзи байналмилалии шаҳри Хоруғ боз ҳам матонат ва ҳунари беҳтари паҳлавонҳоро мо мушоҳида кардем.
тарзи ҷудо ва самбо намояндаи ноҳияи ванд ёқуб боқиев. дар гӯштини миллӣ гӯштини дзюдо ва самбо боқиев маҳораташ хуб аст. қурбонали шарипов сабзпӯши ноҳияи ванҷ. тахассус ва дараҷаи варзиши ин чеҳра нисбат ба ёқуб дар зинаи поён аст. аммо ин ҷо дигар баробари ба майдон баромадан бародарӣ ва ҳамоҳангӣ бо худи мураббӣ гоҳ лаҳзаҳои муносибро ҳам ҳаллу фасл месозад ва ёқуб дар раванди талошаш як кӯшишеро анҷом дод ва алон довар хусрав шоев дар самти маърифӣ кардани имтиёзҳо андаке таваққуф доранд ва ин маънои онро дорад ки имрӯз ҳам як ҳайати мукаммали федератсияи гӯштингирӣ ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон омаданд. ин ҷо ҳам иқдомҳои наҷиби дастандаркорон махсусан барои дар сатҳи касбӣ доир гардидани ин чорабинӣ фикр мекунам бисёр ҳам мусоидат мекунад, чунки холисона ва шаффофу одилона сурат гирифтани рақобатҳо аз кори доварон бисёр вобастагӣ дорад. мо албатта арзи сипос мекунем ба кумитаи тадорукот, ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, шаҳри хорух ки имрӯз ҳам бисёр барои гурӯҳи эҷодии телевизиони варзиш як фазои муносиби инъикоси васеи ин чорабиниро ташкил карданд ва мо бо ҳамин васила метавонем ки дар ниҳоди ҷавонон ҳам онҳоро боз ба роҳи ташаккули тарзи ҳаёти солим тарбия кунем ва ба ин васила боз ҳам сиёсати имрӯзаи варзишпарваронаи сарвари муаззами миллатро ҷиҳати ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ боз ҳам талқин кунем. бисёр ҳам иқдоми наҷиб, кори шоистаеро ки мебинем аз самимият, аз эҳсосоти хеле хуб, аз чеҳраҳои нуронии мардуми шарафманди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бармеояд ки имрӯз ҳам дар фазои сулҳу суботу осудагии комили ватан умр ба сар мебаранд ва хеле ҳам шаҳомат ва нуфузи гӯштини миллӣ ки аллакай ҷаҳонӣ шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хусусан дар шаҳри хорух тантанаи алоҳида дошт. ва аз рақобати ёқубҷон мо ҳунарнамоии дигарро интизорем, чунки таҷрибаи беҳтар дорад ин чеҳра, бояд касбияташ ҳам то андозае фарқкунанда бошад ва чун дақиқаҳои аввалу дуввум ки як ҳаяҷон эҳсосот ҳам ҳардуро фарогир аст, аммо дар раванди талош боз ҳам дигарбора қурбоналӣ ҷаҳду талошаш он қадар самаровар нест. танбеҳ ба паҳлавони сабзпӯш ҳоло довар танбеҳ дод. хусрав шоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз шаҳри кӯлоб имрӯз ҳам чун гуфтем аз ноҳияи ҷаббор расулов, аз шаҳри кӯлоб, аз минтақаи рашт, аз тамоми манотиқи кишвар доварон ба хорухшаҳр омаданд ва тантанаи наврӯзро якҷоя истиқбол гирифтем ки ин ҳам ба инъикоси мо ва ба ҷараёни рақобатҳои паҳлавонон ҷиҳати шаффоф анҷом ёфтанашон бисёр ҳам мусоидат кард. дақиқаи сеюми сабқати ҳарду паҳлавон алон натиҷа бахш нест, аммо ёқубҷон аз ҳисоби силсила ҳамлаҳояш афзалӣ дорад, чунки рақибаш огоҳӣ ва танбеҳ дорад ки ин дар қоидаи гӯштини миллии гӯштингирӣ албатта ба бохт рӯбарӯ гардидани паҳлавони сабзпӯш қурбонали шариповро як бори дигар собит месозад. алон вақт ҳаст, ҳатто сонияҳои башумор ҳам нақши худро дорад ва раванди талош дигарбора собит кард ки ин маротиба дар марҳилаи нимниҳои қурбонали шарипов чандон афзалӣ ва маҳорати хуб надошт ва ёқубҷон боқиев аз ин марҳила натиҷаи дилхоҳи худро ба даст овард. самимона
همدسته خود رو هم احترام کرد. این هم فضل و هم احترام و هم فتوت و هم جوانمردی است که واقعا در سیمای یعقوب جان باقیوف این رو ما مشاهده کردیم. یعقوب به مرحله فینالی رفت و دوری نیمه نهایی جفت دویمش در این وزن تا 71 کیلو بعد چند لحظه میان اسلام دولتوف و سوربون ارکایف صورت میگیرد. نماینده ناحیه روشن اسلام دولت با یک تکی سر نماینده ناحیه ایوان سوربون ارکایف. هر دو پهلوان رو معرفی کردیم. اسلام پهلوان سفید پوش کناری راستی داور، سوربون ارکایف سبز پوشه که جایش رو عوض کرد و اسلام از ناحیه مومین آباد است. پهلوانی که امروز به شهر خوروغ آمد. یک هیئت نه چندان مکمل خوتالان هم در این مسابقات شرکت داشت. حرکت اولین اسلام هم چندان نتیجه بخش نیست و سوربون ارکایف چهره که از ون معرفی گردید. این پهلوان در روند تلاشش راهی دیگری را برای دریافت امتیاز اول جستجو دارد. امر داور اینجا ایستاده است به خاطر که باز صورت افزایی این لحظه این اگر به میان آید آنگاه باز هم پرتافت از این قسم میدان تا اندازه نگران کننده خواهد بود. بدن را سوربون ارکایف به دست آورد. در تلاش اسلام اندک سستی در آغاز دقیقه دوم به مشاهده رسید و این رو هم سوربون بسیار ماهرانه و استاکارانه استفاده کردند. حالا وقت زیاد است. سوربون هم یک کوشش، یک اصول معمول و دوست داشته خود را که سر کتف است خواست اینجا استفاده کند، اما لحظه چندان مناسب فراهم نشد برای خاتمه استفاده این اصول و اکنون رقابت پهلوانان ادامه می‌یابد. بسیار هم تنتنه با شکوه ایدی با نفوذ نوروز بین المللی در خوروغ شهر بسیار هم جالب و جاذب و متنتن و ایدانه صورت گرفت. از این نظام، از ترتیب مشخص، از کاری داوران، از کمیته تدارکات، از مسئولینی که با این مسابقات با این چاره‌بینی موظفند، این گفته ها تقویت دیگری خود را پیدا می سازند، چون که بسیار هم در روند کاری امروزه ما هم زیباگی و هم نیروسنجی جالب رو بر علا مشاهده میکنیم. دیگر بار سوربون حرکت میکند که از پشت گریبان رقیب یک لحظه مناسب دارد. این برای استفاده هلوک سر سیوجی، هلوک داخله، هلوک بیرونه، چند عامل دیگر و چند سمتی با موفقانه هم موجود است در گشتین ملی، گشتین گیری که علاقه از جانب سوربون این حالت ها خوب به نظر می رسد. رقابت های نیمه نهایی را بینندگان عزیز، دوستان محترم ما تماشا داریم. اطمینان است که مرحله نهایی این سبقت ها باز هم جاذب تر می گردند. امروز هم مکافات یا اینعام های ایدانه نوروز بین المللی خیلی هم ارزش والا دارند که تا به شاهجایزه مکافات عالی автомашинаи сабукрави истеҳсоли ҷопон кемри ғолиби вазни мутлақро интизор аст. ин ҳама ташаббускориҳо ва ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, шаҳри хоруқ ҷиҳати боз ҳам устувор ва беҳтар кардани ҳайати мунтахаб ва ҳамчунин таблиғи мақсадноки گشتین ملی محسوب می آبد.
дар талоши сорбон андаке афзалӣ ҳаст. бо ҳамин тартиб ислом давлату паҳлавони ноҳияи муминобод талошаш самаровар нашуд. огоҳӣ ба танбеҳ табдил ёфт. сорбон дар ин марҳила ғолиб омад. бале давлатов он чеҳраҳое ки дар марҳилаи ниманиҳоӣ ноком шуданд, қурбонали шарипов ва ислом давлатов, инҳо барандагони медалҳои биринҷи ҳамин вазни то 71 кило муаррифӣ мегарданд. барои зинаи аввал ёқубҷон боқиёв бо сорбон эркаев ду дастпарвари мактаби варзишии ноҳияи ванҷ ба майдон мебароянд. нерӯсанҷиҳои вазни то 78 килоро дар марҳилаи ниманиҳои мо тамошо мекунем. ман бори дигар ҷаҳони сипос ба он мутасаддиёне мекунам ки барои доир кардидани ин наврӯзи бошукӯҳи байналмилалӣ як фазои мутантани идонаро ташкил карданд. ба мухлисони ашадии гӯштини миллӣ, гӯштингирии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва махсусан сокинони шаҳри Хорух ки бо фарҳанги шоистаи мухлисӣ ин рақобатҳоро тамошо карданд ва боз фазои ҷолибу иди мутантани гӯштини миллиро тантана карданд. ба майдон акнун паҳлавонони вазнашон то 78 кило ки дар марҳилаи ниманиҳоӣ сабқатҳо қарор доранд даъват мешаванд. салмон раҳмхудоев, сафедпӯши ноҳияи рӯшон. Salmon Ramxudoyev, noyai Rushon, boyaqtaki Saad. Namoyandai noyai Vanj, Daravov. меҳвар Даравов, сабзпӯши ноҳияи ванҷ, аз канори чапи майдон чун довар ишора карданд. баҳодур ҳалимов, довари дараҷаи байналмилалӣ. кӯшиши Салмон Раҳмхудоев дар дақиқаи аввал самар овард. бовар Хуҷандиҷев бисёр ҳам дар раванди талоши ин чеҳра хизматашон арзанда аст. Салмон Раҳмхудоев бисёр ҳам ҳунари воло нишон дод ва пеш аз муҳлат комёб гардид. маҳорати Салмон воқеан ҳам шоистаи таҳсин. дар як дақиқа ду партофти самароваре ки бо паҳлу баҳогузорӣ гардид ва пеш аз муҳлат ё бо исилоҳ бо ҳисоби техникӣ бо афзалии воло инҷо ҳам музаффариятро ба даст овард ва меҳвар дар ин дидор ноком шуд, ҷои сеюмро гирифт. қоим Шукронов, паҳлавони сафедпӯш аз шаҳри Душанбе. устоду варзиш, намояндаи шаҳри Душанбе Қоим Шукронов, бояқтаки Саб, намояндаи ноҳияи Рӯшон Гулшо Ақсақолов. қоимро мо дар мусобиқоти сатҳи бошукӯҳ хеле хубтар медонем. гулшод ақсақолов, паҳлавони ноҳияи Рӯшон, варзишгари сабзпӯш, акнун дар марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 78 кило бо ҳам мубориза мебаранд. Салмон пеш аз хотимаи вақти асосӣ дастболо шуд, ба марҳилаи ниҳоӣ рафт ва ҳунари қоимро ба ростӣ солҳои пеш дар чемпионати мамлакат чӣ дар риштаи ҷудо, гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ, дар мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе ки нуфузи байналмилалӣ дошт, ҷоми пойтахт ҳам дар тантанаҳои наврӯзи соли пор мо хубтар дида будем ва сабзпӯши ноҳияи Рӯшон
аз ҳисоби таҷрибаи на чандон ғанӣ дар мусобиқоти имрӯза чун як давр озод буд ва ду ғалабаи дигарро ҳам ба даст овард. алон майдондории паҳлавонон барои рохат ба марҳилаи ниҳоӣ ҷараён мегирад. қоим бо усули сари китф як ҳаракатеро инҷо манзур кард, нишон дод аммо комёб нашуд. қоим метавонад ки дар давоми нерӯсанҷии худ боз ҳаракатҳои дигарро бо суръатро ҳам инҷо нишон диҳад ё анҷом диҳад, чунки бисёр ҳам дар вазни худ паҳлавони моҳир ва боҳунар ҳам ҳаст. рақобатҳои вазни то 78 кило чун дар марҳилаи ниманиҳоӣ қарор доштани ҳардуро баён кардем. ҳоло партов дар раванди талоши қоим шукронов чандон хуб анҷом намеёбад. ба гулшод барои андаке суст гирифтанаш чун иштибоҳ ҳам кард, довар огоҳӣ дод. баҳодур ҳалимов довар аз ноҳияи ҳамадонии вилояти хатлон, доварони кунҷи хусрав шоев шаҳри кӯлоб ва аз ин нима алибек дилшодзода довари дараҷаи байналмилалӣ аз ноҳияи ҷабор расулов. ҳаракати сафедпӯш шукронов боз ҳам дар ин лаҳза барои дарёфти имтиёзи аввал чандон муносиб набуд. амри довар ки рақобат идома меёбад. нерӯсанҷии паҳлавонон боз дар марҳилаи ниманиҳоӣ суръати дигар мегирад. қоим дар зергурӯҳи худ бисёр ҳам афзал буд, маҳораташ ҳам волотар буд. фикр мекунам нисбат ба рақибаш дар ин даври ниманиҳоӣ низ хеле тавону ҷуръати хуб дорад. бале, ин буд ки ба ҳарифи ӯ акнун танбеҳ доданд. ба гулшод ақсақолов аз ноҳияи рӯшон, шукронов ба усули истифодаи усули сари китф бештар эътибор медиҳад. хеле барои имтиёзи аввал яъне бадан наздикӣ дошт, аммо лоақал ҳариф агар ба шикам афтад бо ҳамин нерӯсанҷӣ марҳилаи ниманиҳоӣ ба анҷом мерасад. қоим шукронов дар ин марҳила ғалабаро ба даст овард ва гулшод ақсақолов баъди нокомии марҳилаи ниманиҳоӣ соҳиби медали биринҷӣ мешавад. паҳлавононе ки ба майдон баромаданд, инҳоро чун андаке пештар ҳам маърифӣ кардем. маҳмадалиро мо дар мусобиқаҳои солҳои пешин хубтар ҳунарашро дида будем. устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ Акрам Садиров ноҳияи Ванҷ. акрам садиров аз ноҳияи Ванҷ, ин ҳам устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ муаррифӣ шуд. паҳлавонони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар марҳилаи ниманиҳоии ин сабқатҳо қарор доранд, яъне дар вазни то 86 кило. бисёр ҳам ҳаракати муносиб ҳалол аст. акрам ғолибият соб насиби намояндаи ноҳияи Ванҷ, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, чемпиони Осиё аз рӯи гӯштини самбо Акрам Садиров. акрам садиров дар ин дидор бисёр ҳам бо як суръати тез, бо як ҳунари ҷолиби худ дилҳои мухлисонро шоду масрур кард.
дар вазни то 86 кило аввалин шуда ба марҳилаи ниҳоӣ рафт. паҳлавони шуғнонӣ асматбеков ҷои сеюмро гирифт, иштибоҳ кард ва бо ҳамин тартиб акнун мо ҷуфти аввали нерӯсанҷии вазни то 86 килоро дар марҳилаи ниманиҳоӣ тамошо кардем. шумораи муддаиён ростӣ нисбат ба вазнҳои 60, 71 ва 78 кило дар вазни 86 ва ҷамъи 86 кило ҳам камтар буданд. намояндаи ноҳияи рӯшон алавӣ Дастанбоев бо яктаки сабз намояндаи шаҳри Душанбе устоди варзиш Оламафрӯз Абдураҳмонов. алави Дастанбоев аз ноҳияи рӯшон сафед пӯше ки дар майдон аст ва Оламафрӯз Абдураҳмонов устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе сулолаи ой баъдан паҳлӯ довар ба паҳлавони сабз пӯш баҳогузорӣ кард. нерӯсанҷии варзишгарон ҷараён мегирад. паҳлавони Душанбе шаҳр таҷрибаи мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявиро бештар дорад. инро ҳам дар раванди муборизааш як бори дигар нишон дод ва воқеан ҳам барои идома ва барои ҳам ҷолиб сурат гирифтани талоши паҳлавонон аллакай Оламафрӯз инҷо афзалии ҳунарашро нишон медиҳад ва бисёр ҳам инҷо кашфи чеҳраҳои нав, рафти сабқатҳои пуршиддат, баҳогузории шаффофу одилона хеле дар тантанаи наврӯзи хорухшаҳр хуб буд. ин иди бошукӯҳи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо даъвати чун гуфтем ки паҳлавонони номвари шаҳру навоҳии кишвар як гурӯҳи мукаммали доварон мураббиёни барҷаста хеле хуб сурат гирифт. ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух ҳам имрӯз агар мо ба он мактабҳои варзишӣ, иншоотҳои варзишии шаҳр таваҷҷӯҳ кунем, аллакай рафти нерӯсанҷии паҳлавонон дар чанд вазн ин гуфтаҳоро тақвияти дигар ҳам дод. ба паҳлавони рӯшон алавӣ довар шидо дод. ин лаҳза хеле фурсати муносибро ҳам Оламафрӯз ба даст овард ва пирӯз шуду ба марҳилаи ниҳоии вазни то 86 кило рафт. ки ҳоло бо либосҳои варзишии сафед ба майдон меояд. Оламафрӯз Абдураҳмонов ин бародари хурдии Муҳаммадмурод Абдураҳмонов аст. бахтовар Замиров аз ноҳияи рӯшон бо либосҳои сабз ба майдон баромадааст. Бежан Боқиёв бо яктаки сабз намояндаи ноҳияи рӯшон Бахтовар Замиров. ҳар ду паҳлавонро маърифӣ кардем. гарон вазнҳо ҷамъи 86 кило, чеҳраҳое ки ҳоло нерӯсанҷиро шурӯъ мекунанд, якдигарро хуб медонанд. дар чандин мусобиқаҳое ки ширкат варзиданд, бежан ҳам аз шумораи умумии музаффариятҳояш андаке афзалӣ дорад. бахтовар Замиров акнун паҳлавони рӯшонӣ андаке ҷавонтар аст, аммо қуввааш хеле хуб худро ҳам дифоъ кард. варзишгарон аз майдон берун шуданд. довари марказ Диловари Сабриддин аз шаҳри Душанбе бежан як ҳаракати хуби худро инҷо ҳам шурӯъ намуд, аммо то ба охир онро анҷом додан натавонист, чунки сари вақт бахтовар худро дифоъ кард, яъне акси амалро бисёр ҳам ба маврид
انجام داد. رقابت پهلوانان در مرکز میدان صورت میگیرد. اکنون از میدان بیرون برآمدن بختاور زمیرов داور را هم به طرف نگذاشت. داور به این چهره سبز پوشی داد. فردوس نسیمов و مقصد بیردیف بعد اینها به میدان میبرایند. غالب این جفت به فینال میرود. اکنون پهلوانان نامور اینجا میدان داری میکنند و باز هم قوه و نیروی خود را باز هم اینجا نشان خواهند داد. یعنی منظور از اشاره آن است که آن چهره هایی که در وزن 86 کیلو هنرنمایی میکنند بعدا در وزن مطلق برای شاه جایزه هم نامنویس شدند و دیگر باره به میدان میبرایند. بختاور یک آگاهی دارد، بیژن باشد به این قناعتمند نیست، اما خود باید از میدان بیرون نشود که داور این رو هم نظارت دارد. میتواند در این جریان هم بله تشکر درست کاری انجام دادش دقیق بود. بیژن هم آگاهی گرفت. در مورد برابر بودن نتیجه البته باز هم بعد خاتمه وقت که 5 دقیقه را در بر میگیرد اینجا وقت اضافه 3 دقیقه را تشکیل میکند تعیین میگردد. حالا ما در نیروسنجی پهلوانان برابری را ندیدیم. تا این مدت رو در نظر دارم اگر همین نتیجه باقی ماند و هر دو با آگاهی سبقت را بدون امتیاز انجام دهند آنگاه وقت علاوه باز تعیین می شود. دوستان گرامی طبق قرار کمیته تدارکات کدام نفری که در وزن جمع 86 کیلوگرم غالب میبراید صاحب شاه جایزه رئیس ملت مختار کوهستان بدخشان میگردد. وزن مطلق بله چون اولا بیان نظر دیگر بود، یعنی در وزن مطلق پهلوانان برای شاه جایزه تلاش می‌ورزند. حالا توسط بلنگویک اعلان کردند که نفرانی که در مرحله وزن جمع 86 کیلو در دور فینالی ظفر می‌یابد نفری دست بالا صاحب شاه جایزه مکافاتی عالی می‌گردد. آقای بین‌المللی کشتیگیری وقتی که یک آگاهی هست 3 دقیقه وقتی علاوگی داده می شود تا گرفتن بهای بله طبق قاعده وقتی که نتیجه برابر باشد 3 دقیقه وقت علاوه تعیین می‌گردد. لیکن اگر ورزشکار یک بدن گیرد پهلو گیرد اون وقت هم غالب میبرد. بله در وقت علاوه هر دو که حالا آگاهی دارند اگر یک تن بگیرد ورزشکاری جبر دیده ناکام می شود و همچنین امتیازی اول بدن یا چه امتیازی که باشد پهلو هم الکی غالب رو در مرحله دیگر در وقت اضافه معین میکند. وقتی علاوگی اکنون شروع گردید تلاش پهلوانان اکنون در این دقیقه اولی وقت علاوگی باید اندک با سرعت باشد. دوستان گرامی اجازه فرمایید از نام راهبران فدراسیون بین‌المللی بسیار هم حرکت بیژن این لحظه خوب عمل کرد. ولایت مختار کوهستان بدخشان محترم زانآباد علیشیر خدایبردی برای تشکیل چنین یک مسابقه خیلی هم با نفوذ و خیلی هم با راحت اظهار سپاس و
تشکر زیاد گویم و این ترسک های همه تماشابینان به خاطر شما محترم رئیس. دقیقه دوم рафти майдондории паҳлавонон гуфтем ки боз тақозои дигар дорад, яъне бо суръаттар ҳарду гӯштин гиранд. чаро бежан аз он таҷрибаи ғании худ кам истифода мекунад ва паҳлӯи дигарашро ҳам бояд ёдовар шавем ки бахтовар аллакай ин варзишгари умедбахш худро маърифӣ кард. диловари сабриддин инҷо ҳам ишора дорад ки хувозмои паҳлавонон ранги дигар гирад, яъне тезтар ҷараён гирад. ҳаракате ки анҷом дод бежан хато набуд, аммо пои бахтовар андак осеб дид ва бо камоли эҳтиром ҳам бежан бахшиш пурсид. ин ҳамон барои иҷроиши пешпо пуштипо бисёр ҳам мусоид буд. дар гӯштини ҷудо ҳам роиҷ аст, дар самбо, дар гӯштини миллии гӯштингирӣ. чун гуфтем ки дар сурати танбеҳи яке аз ин паҳлавонон ки ҳарду шидо огоҳӣ доранд ғолиб муайян мегардад. довар хулосаи амиқи худро ҳам дар дақиқаи дуюми вақти иловагӣ бароварда натавонист. диловари сабриддин доварони кунҷиро назди худ хонд. бале, хулосаи се довари болои гилем. бале, ягон хатогие содир нагардидааст. майдондории паҳлавонони бад тақдири рақобатро танҳо чун гуфтем ки танбеҳ ҳаллу фасл мекунад ва имтиёзи аввали гӯштини миллӣ. ростӣ бахтовар замиров хеле хуб муқовимат кард. паҳлавони рӯшон бовар хуҷандиҷов дар омода кардани ҳайати мукаммали дастаи рӯшон имрӯз ҳам бисёр ҳам заҳмат кашиданд. огоҳии охир ҳар ду огоҳӣ дорад. довар бале, ҳар ду огоҳӣ дорад. паҳлавони сафедпӯш огоҳии охирӣ гирифта буд. бале, бо ҳамин тартаи бахтовар замиров ҷараёни рақобатро чун дидем ки баъди фишорҳои зиёдаш дучан кард, бахтовар замиров паҳлавони умедбахши ноҳияи рӯшон дар вазни аз ҳама гарон ҷамъи 86 кило ба марҳилаи ниҳоӣ рафт. акнун ин чеҳра барои шоҳҷоиза мубориза хоҳад бурд. бо кӣ? бо фирдавс насимов ё бо мақсад бердиев? алибек дилшодзода намояндаи ноҳияи ҷаббор расулови вилояти суғд паҳлавононро ба майдон даъват месозад. марҳилаи ниманиҳоӣ устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ фирдавс насимов, шаҳри душанбе. фирдавс тарбиятгирандаи мактаби варзишии шаҳри кӯло ва инҷо дастаи шаҳри душанберо маърифӣ мекунад. мақсад варзишгари ноҳияи ванҷ сабзпӯши дар майдон буда. ҳар ду паҳлавон барои рохат ба марҳилаи ниҳоӣ талош мекунанд. ҳар ду паҳлавонро кадоме аз инҳоро ки бахташон хандад барои шоҳҷоиза мукофоти олии автомашинаи сабукрави кемри бо бахтовар замиров нерӯсанҷӣ мекунад.
خیلی صحافت جالب خواهد بود، مخصوصا برای پهلوانان ناحیه روشان، چون که آنها در مقابل ورزشگران شهر دوشنبه باری اول برای شاه جایزه مبارزه میبرند. دو حرکت فردوس نسیموف را اینجا ما دیدیم، هرچند که ثمرآور نبودند اما افضلی یعنی پیشرفتی حرکت هایش در این لحظه مشاهده میگردد. فردوس بسیار هم با اصول همان معمول سر کتف خود غلبه های زیاد به دست آورده است. این رو هم مقصد میداند، مقصد برده حریفی و از این خاطر بسیار هم احتیاطکارانه اینجا رفت سبقت را نظارت میکند، یعنی که به اشتباه راه ندهد. قوه فردوس خیلی فرق کننده است. داور کنجی یک اشاره دارد برای سوس گوشتین گرفتن مقصد. بله، به شکم افتید، خود را سمتی دیگر کشال داد که آگاهی گرفت. میدانداری پهلوانان اکنون ادامه می‌یابد. بسیار هم از حرکت سمت چپ نتیجه به دست نآورد و زود به نیمه راست گذشت. اصول سر کتفی که اینجا خاتمه داد فردوس نسیموف چندان مناسب نبود. در نگاه داشت فاصله فردوس کمی به خطاگی راه داد. فردوس تا این مدت صاحب 2 شاه جایزه شد، اکنون در جماعت سر چشمه ناحیه شمس‌الدین شاهین و باز هم در تنطنه نوروزی ولایت ختلان در یکی از ناحیه های، اگر اشتباه نکنم، یا دوستی یا جیهون. برنده 2 مکافات عالی شاه جایزه نوروز 2023 به حساب می رود. استاد ورزش درجه بین المللی در مسابقه های سطحی باشکوه نیز شرکت ورزیده است، تجربه دارد. مقصد باید گوشتین گیرد، تنبیه گرفت. وقت خیلی محدود است، یعنی کم باقی مانده است از جریان سبقت پهلوانان. مقصد امتیاز از دست نداد اما اشتباه کرد، چون فشار را که فردوس در مقابل او پای در پای انجام داد، مقصد اکنون پسیوی ای خود را خان و خان نشان میدهد، دیگر راه برگشت ندارد. ببینید از همین نقطه نظر فقط فردوس نسیموف بیشتر هجوم میکند، بیشتر خود رو نشان میدهد. ما از رفت این سبقت پرتافت جالب رو انتظار بودیم اما نشد. دقیقه آخرین حرکت باز هم فردوس نسیموف از سر آستین و گریبان حریف به خاطر استفاده اصول سر کتف داشت و با همین ترتیب اکنون فردوس نسیموف کامیابی را به دست آورد. این پهلوان در دور نیمه نهایی غالب آمد، به مرحله بعدی رفت. بختاور زمیروف او را در مرحله نهایی انتظار است و خیلی باخوری حساس هم بود. مرحله نهایی رقابت های پهلوانان رو ما تماشا میکنیم. در 5 وزن 60 71 78 86 و جمع 86 کیلو تنها دور نهایی سبقت ها باقی ماند. ما از نیروسنجی های مرحله نیمه نهایی الکی واقف شدیم، چون دیدیم که چگونه هنرنمایی و استعداد پهلوانان مسابقه در میدان خیلی خوب به نظر رسید. داور کنجی نماینده ناحیه دنغره
اسکندر اوباید و نماینده ولایت سوخت دار درجه بین المللی علی بیگ دلشادزاده. خسرو شویف داور درجه جمهوری از شهر کولوب حالا پهلوانان را اینجا با اشاره دست معرفی میکنند. با یکتکی سب نماینده ناحیه روشن بایل خدای نظر فرامرز میرزا شایف با خلعت سفید و خدای نظر بوی با خلعت سبز. دو پهلوان را ما معرفی کردیم که اینها سزاوار زینه‌های سیوم افتخاری اند. رمضان لیفایف و همچنین مگمد فرمانبکوف. فرارم با خدای نظر حالا در میدانند. مرحله نهایی برای دریافتی نتیجه شایسته این اومی قیمتناکی نوروز بین المللی آموزگاری مربی مکتب ورزشی باور خوجندیجف هر دو را تمرین میداد. امروز هم تلاش پهلوانان در این مرحله خوب به نظر نرسید، چون که پهلوانان آنقدر از خود مهارت و هنر نشان ندادند و یعنی اشاره به خاطری که یک غالب باید چنین هم شد. نماینده ناحیه رنج یعقوب جان باقی باید تکی سر نماینده ناحیه رنج سالمان ارکای هر دو از دسته ونج در مسابقات امروزه نامنویس بودند، اما در زیرگروه پایانی سوربان قرار داشت. یعقوب جان در زیرگروه بالایی و اکنون بعد تلاش مبارزه این دو نفر حق مبارزه را برای دریافتی مقام اول در وزن تا 71 کیلو پیدا کردند. تلاش هر دو پهلوان چندان خوب نیست، اما یعقوب جان باقیوف مجازات شد برای اشتباهش. یک عمل غیر عادی را اینجا خواست که یعقوب جان نشان دهد، اما نتوانست. بعد این آخرین توفسپاری وزن 60 کیلوگرم آماده شوم. وزن 60 کیلوگرم آماده شد با کیمانهای سبز 4 کرد. تنبه به پهلوان سفید پوش سوربان ارکایف. اکنون از حساب اشتباه ها سوربان اندکی به سهلنگاری راه دادین هم بر رفتی میدان داریش تاثیر بزرگ میرساند.
агар вақт хотима ёбаду натиҷа ба даст оварда нашавад, ёқубҷон метавонад ки бо ин силсила фишорҳояш ва иштибоҳи ҳарифаш ки танбе гирифт ғолиб ояд. сабзпӯш сорбон ном дорад. гуфтем дар хусуси андаке сус гӯштин гирифтанаш вақт анҷом меёфт. акнун ба ин ҳам нигоҳ накарда аллакай вақт ба анҷом мерасад. ин давр барои сорбон чандон самаровар хотима намеёбад. сорбон назди духтури мусобиқа рафт ва ин ҷо як лаҳзаи таваққуфе ки буд, довар ҳам ба он эътибор зоҳир кард аз ҳисоби фурсатҳои кашол додани вақтро дар ҷараёни андаке осеб дидани паҳлавони сафедпӯш. ва акнун сонияҳои башумори боқӣ монда ҳам ин ҷо ба назар гирифта мешавад ва рафти майдондории паҳлавонон акнун пуршидатар мегардад. сорбон ки танбеҳ дорад хеле ба нокомӣ наздик аст. аз ин ёқубҷон ҳоло ҳам мехоҳад хуб сӯистифода кунад аз ин фурсат. баъди аз назди духтур омадани сорбон эркаев ҳоло ҳам вазъаш хуб нест. аммо аз ёқубҷон ростӣ мухлисон дигар чиро интизор буданд, яъне партофт, имтиёзҳои арзанда, паҳлӯ, ҳалол. аммо дар марҳилаи ниҳоӣ чунин нашуд. чунин нашуд ки нашуд. довар маҷбур аст инҷо ҳам ба хулосаи амиқ, ба андешаи доварони кунҷӣ ҳам як лаҳза эътибор диҳад. бале, хориҷ шуд паҳлавони сабзпӯш ва бо ҳамин тартиб ёқубҷон боқиев дар марҳила пирӯз гардид ва сорбон ҷои дуюмро гирифт ва ду паҳлавони дигари ҳамин вазн қурбоналӣ шарипов ва ислом давлатов аз муминобод сазовори медалҳои биринҷӣ шуданд. бо ҳамин тартиб сабқатҳое ки мо мушоҳида кардем хеле сатҳаш воло буд. дар вазни то 60 кило ёдовар мешавем ки барандагони медалҳои биринҷӣ Магомед Фармонбеков ва ҳамчунин Рамазон Лифаев ҳарду аз мактаби варзишии ноҳияи Рӯшон маърифӣ ва эълон карда мешаванд. дар вазни 60 кило Худойназар Боев ин чеҳра ба дарёфти мақоми дуюм медали нуқра сарфароз гардид. назарзода аваз ба паҳлавонони муаррифӣ шуда ҳоло инъому тӯҳфаҳои идонаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро дар фазои идона тақдим менамоянд. ин ҳам як лаҳзаи муносиб ва як фурсати хеле ҳассос барои паҳлавонон ва хусусан барои ин чеҳраҳое ки дар тантанаи наврӯз комёб гардидан маҳсуб меёбад. ва имрӯз ҳам воқеан барои як ғамхории раиси муҳтарами вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Мирзо Набот Алишер Худойбердӣ ки тӯҳфа ва инъомҳои хеле қиматнокро мукофоти идонаи наврӯзӣ таъсис доданд
و حالا با نفر غالب فراروم میرزا شایف. این چهره در تنتنه نوروزی خاروخشهر برنده مقام اول و این های شایسته گردید. به افتخارشان یک کفکوبی صمیمانه ما و شما غلبه پهلوانان ناحیه روشانی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان در این وزن مبارک باشد. واقعا هم صمیمیت، صداقت به ورزش و به تربیه جسمانی، به زحمت های شبانه روزی مربیان و پهلوانان است و این سمت واقعا هم برای پهلوانان در آینده هم یک رکن دستگیری و یک عامل اساسی هوسمندگردانی محسوب می‌یابد. به مقام سیوم افتخاری در این وزن قربان علی شریپوف از ناحیه ونج و اسلام دولتوف از ناحیه مومین آباد سرافراز گردیدم. شامد و ابتدا به برندگان مدال های برنجی تحفه های ایدانه را تقدیم می سازند. سوربان ارکایو در روند تلاشش با یک تنبیه به ناکامی روبرو شد. سوربان از جانب کمیته تدارکات به تحفه شایسته تقدیم می گردد و همچنین مکافاتی ارزنده پولی که این چهره ها خیلی هنرشان والا بود قدردانی می گردند. و یعقوب جان باقیوف یک چاروای بزرگ شاخداری قطاس که ارزشش هم از 15,000 سامانی بالاست با این چهره ناموری گوشتین جودای تاجیکستان تقدیم گردد. این عامهای نوروزی رهبریت ولایت مختاری کوهستانی بدخشان و حکومت شهر خاروخ با پهلوانان ارزنده بار دیگر مبارک باشد. پهلوانان وزنشان تا 78 کیلو حالا به میدان دعوت می‌گردند. این نفران به حساب می‌روند که تا این مرحله یگان ناکامی ندارند. ادامه سبقت‌هایشان خیلی جالب بود. قایم شکرانوف را ما راستی خیلی خوبتر می‌دانیم و سلمان رحم خدایف هم ورزشگری نامور ولایت مختار کوهستانی بدخشان از ناحیه روشان است. خوب است، تنتنه نوروز است، خرسندی است، شادی و نشاط و سرفرازی واقعا هم بر علا مشاهده می‌گردد. تنتنه در ورزشگاه مرکزی شهر خاروخ، عید نوروز، عید صداقت، عید فروتنی و میدانداری و عید گوشتین. واقعا هم ما با پهلوانان یک بار دیگر توجه میکنیم که آنها چون معرفی شدن. سلمان با خلعت سفید است و حریف سلمان قایم شکرانوف این از ناحیه درواز معرفی شد. شهر دوشنبه اصلا زاده ناحیه درواز است، اما امروز از دسته شهر دوشنبه در مسابقه نوروزی بین المللی ولایت مختار کوهستانی بدخشان قوه آزمایی کرده ایستاده است. مرحله نهایی تلاش هر دو پهلوان تا کنون نتیجه بخش نیست. بله، در مرکز میدان رقابت را ادامه دهید. داور به این نقطه اعتبار میدهد. اینها یکدیگر را که خوب میدانند زود زود از میدان بیرون میشوند. سبب از میدان
بیرون گردیدنشون همین است. هر یکی میخواهد اصول را شروع کند و زود رقیبش یا رفیقش هم این حالت ها رو خوب درک میکند و این وضعیت ها رو میخواهد زود برطرف سازد، چون این هم هست. و سلمان در جریان تلاش پهلوان سفید پوش الکی نتیجه بخش، یعنی بعدا داور مرکز به گذاری کرد، بله همان باقی مانده است. وقتی ادامه می وقت دوزم هست قوازمایی پهلوانان ادامه می یابد. قایم شکرانو مجبور است که صورت افزایی را تیز آند، از بالا از کمربند رقیب خوبتر داشت. باز هم حرکت دیگری سلمان رحم خدایف اندکی خوب آغاز گردید و باز هم بودن آن یک جزئیاتی که باید خود سلمان آن را خوب رعایت کند. قایم هم از میدان بیرون باید نشود، باز چون که رقابت را باخته ایستاده است. با شکم افتید الکی بدن است. قایم شکرانوف هم نتیجه را برابر کرد. شکرانوف یک پرتافتی خیلی مناسب را اینجا هم انجام داد. پهلو بسیار لحظه مناسب بود، اما که دفاع کند سلمان نتوانست. قایم الکی از متانت والای خود درک داد. ثانیه های بشماری وقتی اساسی باقی مانده است. سلمان رقابت را باخته ایستاده است، اما تلاشایش اکنون در این لحظه ها چندان خوب نیست، یعنی خسته حال شد. در این آخری غالبیت نسیمی نماینده شهر دوشنبه قایم شکرانوف پهلوان شهر دوشنبه صاحب زینه اول گردید. سلمان رحم خدایف جای دویم را گرفت. باید تک سفید استاد ورزش اکرم صدیرov ناحیه ونج، باید تک سبز نماینده شهر دوشنبه عالم افروز عبدالرحمن. مرحله نهایی میان پهلوانان پیروز صورت میگیرد. در وزن تا 86 کیلو اکرم صدیرov از ونج و عالم افروز عبدالرحمنوف از دوشنبه قوه آزمایی را اینجا شروع کردند. اکرم صدیرov در مرحله نیمه نهایی اسمت بیکوف محمد علی پهلوان شغنانی را مغلوب کرد و علوی دستم بویوف از عالم افروز عبدالرحمنوف در مرحله نیمه نهایی شکست خورد و با همین نتیجه دو ورزشگر به دور نهایی آمدند، اکرم و عالم افروز. عالم افروز البته از سلالای پهلوانی است. اکرم هم ما اگر با تاریخ نظر کنیم، با آن صحافاتی که پدران اینها برادرانشان
дар варзиши кишвар гузоштан эътибор диҳем. ҳар ду ҳам аз сулолаи паҳлавонӣ ба камол расиданд ва имрӯз ҳам ҳар ду намоён ё намуна будани худро ҳам нишон доданд ва дар давоми сабқат баъдан ба Акрам дода шуд. бисёр ҳам Садиров дар ин лаҳза аз иштибоҳи ҳариф бисёр ҳам ба маврид истифода кард ва соҳиби имтиёзи аввал шуд. Оламафрӯз бояд дигар истодагарӣ накунад, бо ҷуръатона талош кунад аз боло аз камарбанд ҳам мушаххасан. бале ана ҳамин тартиб истед як лаҳзае ки боз ҳам ба рафти сабқати паҳлавонон таъсир мерасонад. огоҳӣ ба Акрам дода шуд. Садиров аз майдон берун шуд. дигар бора акнун фишорро боз Оламафрӯз зиёд кунад. маълум аст ки он қадар аз боло бисёр ҳам муносиб барои Оламафрӯз. наздик аст барои баробар кардани натиҷа агар аз боло ҳарифро аз пушти гиребон ё аз камарбанди рақиб. ана ҳамин тартиби мушаххас барои Оламафрӯз муносиб аст. Акрам аз майдон берун шуд. ин корро ду бор аллакай такрор кард. Оламафрӯз ҳам ана ҳамин тартиб, чун мо ин чеҳраро хубтар медонам. сабзпӯше ки ҳоло барои фишор омода аст, зуд ҳаракат кунад, аммо бубинед чӣ ҳолатеро ки сарфи назар мекунад ва истодагарӣ намуд. аз майдон берун шуд, танбе гирифт. бале, гӯштин гирифтан лозим аст. бадан дорад сафедпӯши ноҳияи ванҷ. Оламафрӯз ҳамлаҳояшро зиёд кард, аммо бубинед ки дар ин ҷо ҳам бисёр хавфу хатари зиёд ба миён меомад. боз бисёр пешдастии Оламафрӯз хуб ба назар расид ва ин ҳолат бартараф шуд. Оламафрӯз силсила ҳамлаҳои худро бояд боз ҳам бештар созад. ин як ҳаракати дигари Акрам ва усули сари китф эътибор дод. Оламафрӯз бисёр муносиб будани фурсатро вақте дар меёбад ки аз боло, албатта боз агар бахташ омад кунаду ин корро аз боло доштан ин як нав фурсати ҳамла хуб мешавад, аммо боз ҳам аз сари ёсин ё бале аз дасти ҳариф доштан боз мукаммалтар месода, ҳамла мукаммалтар мегардад, замина боз ҳам беҳтар ба вуҷуд меояд барои варзишгар. Оламафрӯз вазъияти чандон хуб надорад. вақтро кашол дода истодааст ҳарифиу Акрам. ин усули сари китф нест, хеле фосила дур буд. вақти асосӣ ба анҷом расид. як бадан Акрам, Садиров як бадан баҳогузорӣ гардид ва ин чеҳра соҳиби мақоми аввал шуд ва Оламафрӯз Абдураҳмонов баъди ин нокомияш ҷои дуюмро ишғол кард. рақобат ҳам бароси хеле ҳассос буд. маросими супоридани ҷоизаҳо ба паҳлавонони вазнашон то 78 кило фарор расид. барои супоридани инъому тӯҳфаҳои идона аз сардори
ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان نظرزاده شریف خواهش میکنیم که نزد سفره افتخاری آیند. حالا برای گرفتن زینه سیوم افتخاری علی داد، زینه سیوم افتخاری چهره ها را معرفی کردیم. جای سیوم را محور دروف از ونج و گلشاد اقسقالوف از ناحیه روشان به دست آوردند. با آنها هم انعام و تحفه های ایدانه سرفراز گردانیده می شود و جای دوم افتخاری در این وزن به سلمان رحمی خدایوف نصیب گردید و زینه اول افتخاری در این وزن به پهلوان نامور دوشنبه شهر قایم شکرانوف نصیب گردید. قایم باز هم به دریافتی مکافاتی خیلی قیمتناک و ایدانه، یعنی چاروای کلان شاخداری قطاس که ارزش 15,000 سامانی دارد سرفراز می‌گردد. مظفریت این چهره را بار دیگر با همدستگان و با جایزه‌داران این وزن مبارک میگوییم. به مرحله آخرین، به مرحله که بسیار حساس و پرشدت صورت میگیرد، به مرحله که باز هم شاه جایزه مکافات عالی автомашین سبکروی تویوتا کمری غالب این دور را انتظار است. جمع رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان محض در همین وزن تأسیس داده شده است و خیلی مکافات و انعام ارزنده و شایسته هم به حساب می رود. بختاور زمیروف از ولایت مختار کوهستان بدخشان از ناحیه روشن، فردوس نسیمو پهلوان شهر کولوب رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان با لباس های سبز و اکنون رقابت بسیار هم حساس صورت میگیرد. امتیاز ارزنده با کی نصیب میگردد؟ شاه جایزه را کی به کجا میبرد؟ فردوس با کولوب شهر میبرد یا شاه جایزه اینجا باقی میماند؟ حالا در ادامه سبقت به این سوال پاسخ خواهیم گرفت. بختاور زمیروف با بیژن باقیوف در واخوری نیمه نهایی دیدار انجام داد. این رقابت هم خیلی شدتناک صورت گرفت که بختاور با تفاوت نچندان امتیاز بزرگ ظفر یافت و به فینال برآمد و مقصد بردیوف حریف دور نیمه نهایی فردوس نسیموف بود که فردوس آن را هم دچار ناکامی کرد و به فینال راه خود را هموار کرد. автомашин سبکروی تویوتا کمری عالی ترین تحفه میدان امروزه. بختاور زمیروف راستی بسیار هم از خود متانت والا در دورهای پیشینه هم نشان داد. گوشتین گرفتن لازم است. علی بیگ دلشاهزاده این گفته ها را یک بار دیگر تقویت داد که جدیتر گوشتین گیرن یا مناسبتشان به رفت سبقت به این انعام و تحفه عالی میدان امروزه باید صمیمی باشد، با تمام هستی تلاش ورزند. نسیموف یک کوشش خود را آغاز کرد، میخواهد دستی آن همین دستی راستی رقیب را دارد. یک بار دیگر باز دیگر باره حرکت دیگر فردوس هم خیلی مناسب بود برای آن همان لحظه دلخواهش که بیشتر در روند تلاشش محض با یک پرتاب مناسب اصول سرکیت اکثر غلبه هایش را هم به دست آورده است.
راهی دیگر را باید جویا باشد، یعنی به اصول سرکیچ که نشد و بختاور هم همچنین یک تلاش خود را، یک هجوم خود را یا استفاده اما مجموع اصول را یکی اش را اینجا نشان دهد، اما معلوم است که هراس دارد. با پهلوان سفید پوش برای عقب نشینیش آگاهی داده شد. میبینیم که این آگاهی بر رفت مبارزه با صورت افزایی نیروسنجی تأثیر میرساند. فردوس میخواهد البته دستی راستی را حریف را دارد. الکی معلوم است که بختاور این چهره را آموخته است، توصیهش هم دادن و مخصوصا باور خوجندیجو پیش از برآمدن مرحله نهایی بر رقابت دوری آخرین توصیه داد که احتیاط کند از اصول سرکیچ که فردوس اصول دوست داشته است و بسیار هم با سرعت تیز این کار را انجام میدهد. خطری بیشتری بختاور همین است، این را خوبتر میداند، از ما بهتر میداند. های یک سند را اشاره کرد و نیمه دیگر حرکت انجام داد. پرتافت اگر باشد باز هم رقابت رنگی دیگر میگیرد. برای همین اکنون این قدرشناسی رو هم باید اینها صرف نظر نکنند و باز هم پرشدت‌تر مبارزه را ادامه دهند. وقت انجام یافت. نتیجه رقابت با یک آگاهی اکنون چی طرز و ترتیبی که مشاهده کردیم، بله در آگاهی غالب معین نمی شود. اگر تنبیه می شد الکی تقدیری رقابت شاهجایزه حل خود را پیدا می کرد. از همین نقطه نظر 3 دقیقه وقت اضافه تعیین می گردد و کوشش اولین اینجا هم با این نوبت گرفته می شود. توجه میکنیم. مقصد آن است که حریف را از میدان بیرون کنی. مقصد همان است که فشار آوری و امتیاز یا استفاده اصول را سری هدف و مقصد کار خود گذاری. بله برقصدانه تله دادن حریف آگاهی نیست. انا این کاری دیگر. جام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، جام نوروز امساله در ولایت، مکافات عالی автомашین سبکروی تویوتا کمری، این با خاتمه سبقت بسیار حسن دیگر زم میکند. رقابت ادامه می‌یابد. همه حرکت ها به نظر گرفته می شوند. علی بیگ دلشادزاده داور درجه جمهوریوی، داوران کنجی همه به طرف خالصانه.
бахтовар ба ҳамла гузашт, як кӯшиши зиёдтар анҷом дод. хеле ҷавони хуб. хеле паҳлавони хуб. бахтовар замиров. нодуруст дошт. назди роҳбари болои гиле меравад довари марказ самандари муҳаммадӣ, масъул ва нафари муваззаф дар ин самт. агар иштибоҳ бошад муҷозот мегардад. бале, шоҳҷоиза аст, бояд холисона он чизе дар майдон бошад ҳамонро бубинанд. ҳоло чунин ҳам ҳаст. рақобат идома меёбад. партов лозим аст барои ҳарду. хоҳе ки аз ин вартаи баҳсу мунозираҳо раҳоёбӣ, партов лозим аст. аз майдон тела додан бар қасдона огоҳӣ нест, ман фикр мекунам. бале, дуруст аст. рақобат идома меёбад. рафти сабқат пуршидатар мегардад. як партов мукофоти олӣ шоҳҷоиза қадрдонӣ мегардад. биёеду қиёс кунед. нашуд. фикр мекунам ин маврид рафти нерӯсанҷӣ боз ҳам шиддати дигар мегирад. дар муборизае ки хеле ҳам талош фирдавс насимов дар ин дидор ғалабаро моли худ кард ва ба гирифтани мақоми аввал шарафёб гардид. шоҳҷоиза мукофоти олиро варзишгари маҳбуби тоҷикистон аз кӯлобшаҳр ба даст овард ва ин натиҷа ва ин мукофот хеле шоёну олӣ ҳам дар мусобиқоти имрӯза маҳсуб меёбад.